Finding friends song sangtini han hai te gisa job notification nalainai friends song narok baksa to nokna omong kasini Tripura je West District Agartala je session task court ni personal assistant hai ke stenographer PA 2 hono omong ka friends song omong ka group C oro najidi total 22 ta vacancy tongo ojago to ojago kaham ke omong kha notice borok je release khamne kaham ki sijaglia friendsong igeno rok kisa kaham ke kharano di sijagya phano ST or 31% tong friendsong ojaga thi kalia jehetu ar pore AC 7% ojago bari bo mana te ko ar pore omong ke friendsong beton jago ojago fixed pay borok directly fixed pay manai jotokhon porjonto regular gesak 20,475 rupees manai. Oja qualification ojakha must be graduate polte degree complete je kono college ni complete nge paikha BA BSc BCom ba je kono degree complete ngakeno paikha nge oja technical qualification mai kisa sawo jagbo ewo sajak friends nor computer komse kom nor computer clarified ma khainai computer typing test ai shorthand test computer bai ma khainai ni sawo dictation marnai kintu computer ni certificate ninge nangnai friendsong komse kom 6 month ni certificate nangnai computer certificate ginor rimanai inge boys ngangkoro 18 ni simi 40 আর পরে 5 year realization মানে STC কে 45 জরতি রিমানাই বে অজাগো অ্যাপ্লিকেশন ফি মারনাই 300 টাকা আনরিজার্ভ রক আর পরে ST রকে 150 টাকা মারনাই অমংখা ব্যাংক ড্রাফট খলাইনাই মারহনাই গে অমনর মানা থাঙ্গে एग्जाम মারনাই রিটেন एग्जाम তাই শর্ট হ্যান্ড তাই টাইপিং টেস্ট মারনাই তাই মৌখিক ইন্টারভিউ মারনাই गिबिनि पेटेन आं सानाय इंगे जों एप्लाइ खाना थांगाखै नरक जे बैंक क्रस बैंक थांगानि नरक कायसा डिमान्ड ड्राफ्ट मातानाय आबो हंके तामो मातनि मातानाय नरक जे बेंगो जे फेवर अफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट वेस्ट त्रिपुरा अगरतला होननाय नरक बैंक क्रस मातानाय आबनो नरक एप्लिकेशन लगी सय मारनाय जेतु नंगनि डकुमेन्ट जेरक्स नरक सेलारस दोय टाइप फोटो रक मारनाय फोटो कम से कम 3 कॉपी मारहनाय सेल अटेस्टेड दोय हिनि सावा जागो गेनरक अब डाइरेक्ट थांगै जमा मारैनाय बुफुरु निसिमि चलै टंका फ्रेन्चं रक 1 तारिख फेब्रुवारी नि बिसिंगो जेसेगोनो अजागो थांगै जे आगरतला सेशन जज कोर्ट थांगै नरक जमा मारनाय ओके फ्रेन्चं अमनरक एग्जाम मारनाय अमो जे बिनि एग्जाम टेस्ट रिटन टेस्ट रक निंगे उलो फ्रेन्चं इंगे एग्जाम के पहिले नानि दि इंग्लिश सब्जेक्ट फाइनाय 50 नि फ्रेन्चं आर फरे मैथमेटिक्स फाइनाय 10 नि आर फरे जनरल नॉलेज टे करंट अफेयर फाइनाय 20 मार्क नि टोटल 85 नि रिटन एग्जाम सलिनाय अजागो टाइ मुखिक बा बायबो सलिनाय 15 मार्क नि ओके अजागो पास मनि परे नरक शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट मारनाय आबुंका 100 नि कंप्यूटर बाय नरक टेस्ट मारनाय ओके जार नामसुनाय रो डिफरेंस सं आसनो ओके बिनि फॉर्म मानाय नरक अ वीडियो डिस्क्रिप्शन नोटिफिकेशन नि लिंक फ्रेंड्स नोटिफिकेशन काहम केसो सिजागिया ओके बिनि नोटिफिकेशन नि लगिवनो बिनि फॉर्म दंना देखिया हम काहम के सिजागलिया फ्रेंड्स ओके हमके फॉर्म बिनि फिल अप खलायनाय नरक नंग डॉक्यूमेंट जेरक्स खलायनाय सेलारस रोयनाय फोटो 3 कॉपी रोयनाय जे नंगनि बैंक नि डिमान्ड ड्राफ्ट तानमानि आबो सहक नरक मारनाय फ्रेन्ड्स इंगे फ्रेन्ड्स असगनो जारा नाम संनाय रुदि 3 गगै 23 जकन हाय हामबाय